Feeding connection. 1 minute and 50 seconds remaining. Bonsani tumiro na 10 seconds to shoot. Ang ganda ng pasa kay Kuya Elmer. Ay, nagawa ng Kenty. Nagawa ng Kenty. Para. Kilala, Isilia. Kilala. Anong pangalan niya? 10 seconds to shoot. Elmer Nieva, banggaan sa ilalim. Spin move. Nice shot. Binilin pa pero sa bilay. Naiwan. Norton, super layup. What a layup. 10 seconds remaining, mga boss. 5 seconds. 5 seconds. Light conception. Quarter. 48 Gucci. Tayo daw. Say present po kung nandyan. Tayo. Daddy Bren, tupukoy ng dress. BAM! Parang kalahaw lang. Uy! Pinoy step! Grabe naman yun, boss! Nice pa sa loob. Oh, nice po pa. Toto kay Cam. Galing kay Sir Jones. Sir Jones. Kilala. Kay Kuya Mel. Corner 3, wala. Pero rebound, kanino mapupunta? Kay Daddy Bren. Easy rebound. Daddy Bren. Norton, dire-diretso. Wow! Pass. Ayan, Crisel naman, Crisel. Pass break. Wow! Official score, 55-38. Daddy Bren. Dinerecho sa loob. 2 points yan. Wala. Rima ng Arta. Paul Pareño. Titiro ng dress. BAM! Wakasundot. Lamos na dadagdag. Layup lang. Points. 14 na lang po ang alamangan. Mr. KSA, pupukol na dress. BAM! Zone. Kuya Mel, libre sa corner. Pupukol! Titira ng dress, pumigay lang. 5 seconds to shoot. Paul Pareño! 2 seconds remaining. Norton! Dire-diretso! Basket is gold! May kasama bang foul? Kay Blooming. Right conception, titira ng dress. Nagliliyap ko yung dire-diretso sa loob, pero naagawan. Paul Pareño, dire-diretso. Pero walang dress. Paul Pareño. Tapos isang 5 seconds shoot, Kuya Paul. Titira ng dress. Basket yan. Shoutout. Drapas. Pero naagaw. Laboste. Dire-diretso. Ganda naman. Ganda naman ang moves no. 75-58. Kuya Elmer. Pupukol. Basket yan. Nagahan ng mapapasahan. Binigay kay Abari. 10 seconds shoot. Pinoy step. Put back. Shot. Basket yan. Gerald. Para kay Kuya Gerald Alcantara. At Patrick Beltran. Fast break opportunity. Basket. Patrick Beltran. Kuya Bon. Pinasa kay Clyde. Shot to win. Bang! Right na naman ang bola. Mr. KSA. Daddy Bren. Titira ng tres. Bang! Ang layo nun ah! Bren. Bren successful. Ang layo nun! 2 points. Lamoste. Nagmamando. Pinasa kay Alcantara. Norton. Nice pass. Abari pumeke. Easy 2 points. Para sa tres. Wala. Rebound ng Arta. Lamoste. Dire-diretso. Scoop layup. Basket is scoop. Kay Daddy Bren pa rin yan. Pero pinasa sa Arta. Lamoste. Easy layup.
Bola ng Ludin. Kuya Bon, libre. Pinasa kay Concepcion. Wow! Ganda naman. Shoutout po. Alright, Brian, Concepcion. Shoutout po, Boss JM ng Arta. Galing AJ. Galing kay AJ. Cobelia. Wow! Easy 2 board. Sa ilalim, pero nakagaw ni Norton. Norton, Wow! super layup! Yan siguro yung kan. Sino yun? Bam! Bam! 3 points! Sa loob, pero nakagaw ng birthday boy. Alcantara, pinasa kay Galvan. Basket! Ayan o, Go Galvan 19. Go Galvan 19, sabi ni Ate Angeline. Sa Amerikano. 11-point lead na lang po ang hinahabol ng Arta. Kuya Arnel, fading. Pero easy 2 points, kamatay sunog. Wala. Fast break opportunity para sa Blue Team. Ay, ganda naman o. Ganda ng layup. Easy. Pero wala. Ganda naman o. Initcha, Kuya Bon. Ay, ganda ng fake. Ganda ng fake. Ay! Easy 2 points. Boss Jan Montojo. Kuya Bon. 3 points. Bumaril pa. Nang baril pa. Mabigay na bola, advance nyo na lang, sir. 97. 2 minutes remaining para sa ating third quarter. Official score 97-77. Balik sa 20. Alcantara, birthday boy, binigay kay Norton. Mid-range jumper, basket yan. Jumper, wala pa din. Malas, pero Kuya Brent, tinatakbo na pala doon. Wow! Pinasa kay Pareño, tinira ng dress. Sablay, agawan ng bola, nagkabanggaan. Bola pa rin ang Arta. Oh! Basket down. Good yan.